गला 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 जय जगन्नाथ गाइस तो अपन चैनल स्वागत। तो गाइस बहुत दिन पर ब्लॉग बनिया होची। तो गाइस आज तानी पे गोटे गिफ्ट अच्छी। तो गिफ्टा कौन मुझे कही दूची। तो मार्केट में भजिया दादा दुकान गोटे कईंचीटा आसला। तो से कईंचीटा मुझे तानी पे आनी आपने वीडियो एंड पर्यंत रुहतु। तानीर रिएक्शन आपने देखिए। बर्तमान मु घरे बर्तमान पहुँची आनी। तो देखिए बैग अच्छी कईंचीटा आनी। गाइस बर्तमान तानी आसनी। तानी थाना सो गाइस बर्तमान तानी की देख आप देखु तानी रिएक्शन। तानिया अच्छा तो गाइस देखु कहीच तानी रिएक्शन कौन कौन खाइबे कौटी टाटा कर दिलु। टाटा बाय बाय सी यू। छाड़ दवा नहीं कि ना भगवान को दिया से ईट भी तो उधर नरम रे। तानी देखिलु ये फोटो वाली चल गाड़ी जाके दूजी रे छाड़ दो आगू सो गाइस बर्तन को नहीं आम गाँ गाड़ी छाड़ दवा। और तानी देखी तानी को देखी डरुची। तो बेसी टेंशन नवार नहीं। तानी धरुन नहीं तो ध टिके A few moments later. तो गाइस बर्तन आईची पोखोटी की। तो देखो गाइस बर्तन ताको छाड़ीबा। चल कहीं चल भागी से गला। गाइस आज ब्लॉग को हमें एट एंड करबा। तो गाइस अपन वीडियो को लाइक करना देन वीडियो को लाइक करंतु और चैनल को सब्सक्राइब करंतु और वीडियो आपन केमती लागला कमेंट बॉक्स में निश्चय जणाइबे। तो बहुत जल्दी देखा गोटे ब्लॉग से 15 होची। जय जगन्नाथ। Sorry, it's DJ.